Halo, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar ke tak semua ni? Test, test mic. Kalau tak dengar, boleh cakap ni first time test review live dari rumah eh. Okay, kalau tak dengar boleh bagi tahu. Sementara saya prepare saya punya slide. Jelas eh? Okay, jelas. Terima kasih Tuan Arif. Waalaikumsalam Tengku Hasanul Firdaus. Dengar clear. Okay, alhamdulillah, alhamdulillah. Okay, okay, macam mana? Video first time kita dapat lihat video presentation daripada Pekat Group punya punya apa? Punya key management topi rambut tak apa-apa nak ni dia. Kita adjust. Okay, okay. So macam mana video presentation daripada Pekat Group? Rasa futuristik tak? So saya bila tengok dia punya apa? Dia punya video tadi tu macam wow, dia punya try hard untuk effort to present to shareholder and upcoming shareholder untuk subscribe to dia punya IPO tu. To me sangat-sangat menarik lah. And apa? Dia punya prospectus pun tidak lokik dengan information yang sangat-sangat padat dengan macam-macam dia punya apa business profile dia. Dan dengan research yang dibuat oleh one of the research houses pun bagi detail yang agak banyak ya. Cubanya itulah almost 400 page kena hadap untuk IPO kali ni. Saya cuba sehabis baik untuk cuba merumuskan apa yang perlu dia pekat presentation dia. Ya betul. Memang pekat orang terfikir kenapa nama dia pekat. Saya pun tak boleh nak jawab soalan tu. Tuan-tuan dan puan-puan, company ni pun dah lebih berpuluh tahun, bukannya company baru buat. Kita pun tak tahu pasal kewujudan dia. Tahu-tahu rupanya wujud company ni. Dia punya projek pun bukan calang-calang lah. Dia punya apa daripada video presentation tadi tu. So kita tahu banyak lagi peluang dan market kepada company-company yang akan buat solar ni. Pekat tak boleh share lagi. Macam-macam lah joke yang boleh buat dekat pekat ni. Kita tak dapat nafikan. So keep it at the safe and family level. PG-13 bukan PG-18. Jaga-jaga All in. Okay, kita tahu IPO yang ada in the past 2 years. So I think siapa yang dah lama berkecimpung dalam market should know company apa yang saya boleh masukkan. Memang dua tu je lah yang layak di compare kan dengan Pekat Group ni. Yang lain-lain sebanyak ada lagi dalam research tu, tetapi masih lagi belum delisted as of today. Okay, so saya akan cuba present slide tu sekejap Tuan Nasif, dia boleh bagi saya share slide. Okay, here we go. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, nampak tak slide tuan-tuan dan puan? Kalau tak nampak beritahu takut saya short sini pula. Okay, loud and clear. Nampak? Macam terpotong pula. Boleh adjust balik sikit screen je tuan Nasif. Kenapa edit? Are we still live? Hello? Hello? Dia terputus je Dia masuk sekali lagi dalam ni ke apa?
Okay, nampak slide Ya Allah. Tadi macam nampak dia terputus sekejap tadi. Jelas lah jelas. Sorry. Ya Allah, cabarannya live dari rumah ni. Itulah dia PKP ni. Okay, kita teruskan kita punya presentation. So rasanya banyak juga diulaskan oleh dia punya presenter tadi tu. And dia punya director pun dah cakap banyak juga tentang the key projects gitu ya. So kita go through the IPO, mostly dia punya prospectus lah. Tak ada pun information yang lebih-lebih added untuk saya punya session ni. And mungkin saya cuba highlightkan dekat key points mana yang kita boleh tengok daripada the whole IPO prospectus tu sendiri. Memang 400 pages tu tak ada orang nak baca sampai habis, including saya pun ada juga part-part yang kena skip through. Okay, so apa yang kita dah tahu? Is market bound solar PV specialist, aims underwriting and M&A, solar PV and ERP company Pekat Group to raise 44.38 from IPO. Okay, eyes to 70% revenue contribution from solar PV. Dia punya confidence dari dalam market tu dengan di backup dengan dia punya key projects yang dia telah berjaya siapkan, dan ada lagi juga projek yang masih lagi ongoing disebabkan MCO semua tu, so dia orang ada backlash sikit lah. So kita tahu dia nak raise 44 million daripada IPO, meaning daripada public lah. So public dia nak duit sebanyak 44 million ni untuk dia punya projek seterusnya. So kita tahu dia buat di dalam market apa? Ace Market Bound. Okay, interim Syariah status daripada Ezra Syariah Solution, which is by Dr. Zarudin. Okay, kita baru saja lalui period of syariah counter yang baru disenaraikan semula ataupun counter yang disenaraikan sebagai tak syariah. So review ni kena sentiasa ada. Kita tahu nanti dalam November ni dia akan update lagi lah. Okay. Apa yang kita tahu lagi? Dia adalah company solar dan juga photovoltaik, atau kita panggil sebagai PV lah. Bila kita dengar time student dulu, photovoltaik kenapa kena ada taik belakang? Aduhai. So kita ambil sebagai short form PV untuk mudah dan faham. So kita nak tahu ke mana direction mereka. Okay, macam biasa kita nak tahu dia punya kekuatan, dia punya risk, dia punya potensi. Okay, bagaimana dia di kalangan dia punya kompetitor dia. Okay, walaupun yang listed dan juga yang tak listed. Okay, kita tahu dia punya content. Okay, IPO details, model strategi, okay, profile and milestone. Okay, sejarah tadi dia dah cover dengan dia punya sedikit dia punya presentation tadi. Okay, sebenarnya financial aspect dan juga outlook oleh market research. Okay, kita akan cuba go through chart juga untuk see how are the fast performing solar listed company, just to see an expectation ataupun expectation of how could this Pekat Group position themselves in the light of green technology. Okay, kita tahu Biden punya policy internationally. Okay, we know when the US starts, probably and most likely rest of the world akan follow through juga. Okay, so kita perlu tahu pada minggu ni. Okay, kita tahu IPO dia telah buka pada 2 Jun yang lepas, tuan-tuan dan puan. Okay, bila tutup 10 Jun. 10 Jun berapa bulan ni? Ni 7 bulan, lagi 3 hari. So esok market buka, nak beli IPO sekarang pun masih lagi boleh. So selepas pukul 5, 10 PM, 10 PM lah, 10 Jun 5 petang tidak tutup tuan-tuan dan puan. Dan kemudian 14 hari bulan baru kita nampak dia punya balance. Kita dapat tahu result sama ada kita dapat atau tak dapat IPO ni. Harga pun sangat-sangat affordable, 32 sen. Okay. Dan 21 hari bulan baru kita dapat kalau kita berjaya dapat balloting, dan kita akan dapat share tu dalam kita punya CDS account. So make sure ada CDS account dahulu. Okay, kalau tidak tahu kalau tak sure macam mana, contact kita punya Asma Saham group Telegram channel pun ada juga, boleh nak tahu pasal siapa nak buka CDS account. Okay, dan listingnya pada 23 hari bulan Jun 2021 bulan ni juga. Okay. Alright, apakah dia nak buat sebenarnya dengan IPO ni? 44 juta banyak tu kan. Okay, kita nak tahu dia buat apa. Kita bagi tahu ke bawah tu juga. Dalam IPO juga dia bagi tahu utilization of proceeds, iaitu construction of new head office and operational facility. Okay, dia akan siapkan by March 2023. Okay, ada some time juga tu untuk disiapkan. Okay, working capital dia nak spend untuk menjanakan dia punya pendapatan aset untuk dia nak construction of dia punya asset untuk menjadi pendapatan pada masa hadapan. Okay,
Dan 10 juta akan digunakan untuk membayar loan. Okay, ada bank borrowing sikit dia nak kena bayar. Dan selebihnya adalah listing expense untuk dia nak prepare IPO ni, dia nak appoint M&A securities, dia nak appoint auditor untuk semua dia punya proses ni, security dengan secretary sekali. So listing expenses yang dia kena incur adalah sebanyak 3.7 million lah in this particular case. Okay, kita kena kenal sikit apa lagi principal activities of Pekat Group ni. Okay, dia dah bagi tahu tadi dia bermula dengan solar division. Okay, dia punya apa? So Pekat Group owns Pekat Technology as much 100% dan juga subsidiary. Kita akan tengok company apa lagi kat belakang tu. Okay, right, design and supply installation of solar PV and power plants. Okay, so as much as they said tadi tu, dia start dengan earthworks kan. Okay, apabila kalau siapa yang belajar engineering, saya bukan student engineering tapi saya faham dari segi macam kemahiran hidup. Earthwork tu kalau ada lintah pintas kena daripada rooftop bangunan, dia akan terus pergi ke tanah. Sebahagian dia punya earthing of electricity lightning, kalau lightning strike bangunan tu kan. Okay, so dia berasal daripada projek tu saja, dan kemudian dia start berkembang dengan solar division. Okay, dia punya ERP, right, dan juga paling latest dia telah buat trading, distribution of electrical products and accessories. Seperti tahu dia ada pelibatan dalam solar division at first, dan dia ada juga bahagian electrical punya division lah. So ada sedikit so highly likely dia punya industri ni adalah memang industrial product. Okay, so we know dia akan tergolong dalam subsectors industrial product, samalah dengan solar BESS dan juga Samaiden. Semuanya kita kena fahamkan jugalah sama ada bisnes diorang ni mampu ke tidak untuk bersetanding dengan Samaiden dan juga solar BESS. Dan kita tahu solar BESS pun dah keluarkan warrant, Samaiden pun dah keluarkan warrant. So adakah dia akan follow step yang sama? So kita kena kenal dulu sikit Pekat Group ni apa dia buat lagi. Okay, alright, so ni adalah pecahan-pecahan dia. Okay, ada solar division, ERP dan trading division. Okay, segmental revenue untuk tahun 2020 financially ended, okay, sebanyak 72.1 juta. Okay, ERP sebanyak 26.4, trading sebanyak 27.1 million. Okay, so and dia punya mode adalah lebih kepada some contract. Okay, memang similar to construction. So kalau kita belajar construction macam Tujuh sebelum ni kan, kita tahu dia adalah based on order book. So the more order book you have, the more construction projects that you might have in the future. So the more likely that you will get this company will incur more and more income lah. So they will call it, kalau investor atau trader yang lama dia akan bagi sebagai order book play. So the more order book you have, the more likely that you might see potential rise in your income for that particular company. Okay, so dia ada sedikit sebab dia lebih pada all this industry solar division dengan ERP. So dia juga memang direct from start to finish the construction partners to provide until from the start to finish of the solar punya project lah. So dia yang plan, dia yang design, dia yang finish the job for you. Okay, okay, alright, sedikit of the competitive advantage. Okay, kita tahu dia ada 3 major revenue. Okay, dia ada synergistic benefit of solar system. Dia punya trading division tu is a complementary of solar division dengan ELP tu lah. Okay, so dia cakap dia punya PV system install capacity of less than 1 megawatt power. Okay, MWP, the solar PV power plants with install capacity. Okay, dia punya experience more than 20 years tu akan memberi dia orang that competitive advantage in the solar industry. Okay, so dia yang design, dia yang install. Okay, and dapat finance sedikit daripada government under My Surya punya project and SAERS program. Okay, and privately funded sedikit. Okay, so memang dia punya advantage is more rely on their experience. So in this, pengalaman dia orang dalam market tu memberikan sebagai track record. Kita tahu dia nampak dia punya project sebagai macam LRT, Menara 118, dan possibly dia punya Sarawak division yang bagi electricity power to local ataupun rural areas tu. So semua tu akan menjadi punya driving factor. Okay, so dia punya business strategy apa dia nak buat? Dia memang nak expand lah. Dia punya, kita tahu kalau dia nak spend untuk main office dengan working capital tu. So memang macam biasa, company akan sentiasa perlu mengembangkan dia punya project
dan juga dia punya potential sales. Okay, so dia tercakap kat bawah tu, Julai 2020 dia telah complete acquisition of Elmina Land, okay, 137,000 square feet. Okay, tu yang dia nak buat tu. Okay, dia nak siap complete by March 2023. So ni a bit expansion of apa dia nak buat dengan FPU tadi. Okay, so dia nak buat apa lagi? Integrated monitoring management assessment. Okay, dia nak is more centralized lah, dia punya key project semua tu. So memang akan customize based on our customer punya need lah. Okay, right. So a little bit of the key personnel kita nampak sini. Nanti kita akan share sikit bahagian daripada structure of Pekat Group ni. Sebenarnya kita kalau secara langsung one of the datuk actually is Hexstar punya shareholder. Dia shareholder lah, dia punya director. Okay, so memang ada kaitan dengan Hexstar. Hexstar tak silap saya buat kayu, tak silap, under dia punya industrial. So kalau orang boleh confirmkan tu, okay juga. Tak silap saya dia buat involved dalam kayu lah, the wood industry. Okay, so ada kebarangkalian juga ada pertalian link daripada Hexstar Group juga kalau apa projek yang dijalankan oleh Pekat Group ni. Okay, as much as of pengkajian saya daripada profil-profil yang each of the director and shareholder ni is more of a company yang very focus on their business sahajalah. Lambert Furniture, betul. Okay, Hexstar, yeah. So Hexstar pun ada sedikit involvement ni LSS4 pun. So it should be through Pekat Group ni lah. So kalau ada movement dalam Pekat, dan kita boleh juga monitor Hexstar for potential movement juga. Okay. So just monitor in terms of the names, tak ada nama-nama yang agak significant to be focused on. So macam sebelum ni macam Siti ada key figure macam anak Agong kan. So we take it as a normal company yang listed macam biasa. Okay, so monitor if ada changes in this management punya team, if ada boardroom shake out, so kemungkinan akan mengundangkan sedikit ketidakserasian ataupun there will be a bit adult kalau company tu dia punya management at the top tu start berubah, bertukar dia punya position. So okay, so kita nampak apa lagi projek-projek yang dia ada. Kita nampak tadi completion and status, dan juga ada yang ongoing. Okay, Prime Minister Residence, okay, semiconductor manufacturing dekat Kedah, okay, KLIA 2 Mei 14 siap, substation dekat Johor, Pengerang. Okay, apa lagi dia ada? Ongoing project, okay, Warisan Merdeka Tower 108 masih lagi ongoing. Okay, as of the date of this prospectus okay, ongoing as at the latest practicable date. Okay, so apa lagi yang projek dia ada? MR2 station dan juga viaduct gateways, LRT3 gateways dan juga LT3 station. So kita nantikan. So projek ni masih ongoing. So sekarang tengah MCO, dia ada sedikit kekangan dari segi labor dan workforce movement lah. So we will see bila projek ini dah siap, so the revenue of the company will be ongoing lah. So it is a matter of sama ada mereka berjaya untuk secure more and more projects in the future yang akan menambahkan profit margin kepada company tersebut. Okay, right. So kita kenal sikit. So kita dah cakap tadi lebih kepada pengenalan daripada syarikat sendiri. So kita tahu Chin Sumao dengan Tai Chi, WeCheck itu adalah dia punya main shareholder oleh Pekat, dan kita nampak Hexstar pegang sebanyak 19.6% dalam Pekat Group, agak very substantial juga situ. So kalau kita nampak pergerakan dalam Hexstar ataupun dalam kata membeli atau menjual stok Pekat ni, okay, tahu setiap company yang baru IPO listed, setiap director yang memegang substantial shareholding akan ada moratorium period of 6 months. Mereka tidak boleh membuat apa-apa transaksi, transfer ataupun menjual kepada anyone, okay, public ataupun apa-apa, dia orang tak boleh jual. So dia orang tak boleh buat apa-apa transaksi langsung. So dia orang kena pegang share tu by hook or by crook, sama ada jatuh ataupun naik. So dia orang hadap lah until after the 6 months, then dia orang buat apa,
is up to them lah. So of course kita sebagai IPO holder, insyaAllah kalau dapat, then we have the option to sell at the very beginning when bila dah listed nanti. So other shareholders they choose dia punya staff yang bekerja dalam tu, dan public akan hold sebanyak 26.4%. Agak banyak tu tuan-tuan. Okay. Subsidiary yang dia ada dalam tu, okay, kita nampak kat solar, engineering, juga ada dia punya associated company which is Sarawak Energy yang bangunkan rumah-rumah tu. So kita kenal sikit antara subsidiary yang ada dekat dalam company ni. Okay. So holding companies which is Pekat Teknologi, then ada Pekat Solar yang buat install solar PV, dan ELP yang handle installation ELP, engineering, dan juga Praxsoft, distribution of software application, dan dia punya associated company which is Sarawak Energy, Pekat Energy Sarawak, solar PV and power plants of in Sarawak. So more bila ada yang Sarawak punya, so we can say lah that bila ada Sarawak punya involvement sedikit in terms of kemajuan oleh dia punya rural areas tu, we might see that Pekat Group is the one that yang being involved lah. So ada kaitan dengan Sarawak punya projek sikit lah untuk Pekat Energy ni, untuk Pekat Group sekali as a whole. Okay, so we can expect that juga. Alright, so apa lagi dia punya key numbers? We move on to key numbers. Just nak understand apakah track record kepada company ni. So kita kena faham setiap company yang nak listed dalam pasaran bursa atau pasaran saham kena ada track record yang baik in the last 3 to 4 years sebelum mereka proceed untuk listing dalam market. So kita faham kat sini revenue yang telah digeneratkan oleh Pekat Group walaupun pada tahun 2020 yang dilanda COVID, tetapi financialnya mereka boleh dikatakan quite stable and strong jugalah apabila mereka berjaya meningkatkan revenue mereka walaupun tidak banyak, tetapi it is a increasing trend. Kita nampak bila kita buat financial analysis ni, kita nampak dia punya trend tu 72 sampai ke 125 million in the past 3-4 years, which is not bad lah. Then the cost of sale is of course is expected untuk naik, sebabkan bila revenue naik, cost of sale pun patut naik sekali. Okay, then GP adalah dia punya gross profit, which is revenue tolak cost of sale, then profit before tax adalah selepas tolak semua cost-cost yang ada di bawah tu. So kita nampak Pekat Group berjaya maintain dia punya PBT tu, not bad lah kan. Dia punya PAT dekat bawah tu selepas bayar tax. Okay, from 9 million now up to 13 million, which is dia punya dia jagalah dia punya ratio semua tu. Dari segi valuation kita nampak dekat bawah tu, dia punya GP margin mungkin dalam tahun 2020 tu agak turun sedikit, which is of course expected for every company yang ada dekat Malaysia disebabkan COVID. Okay, where you cannot operate for quite a long time, then but you still have to maintain your cost. So a lot of companies memang face that kind of problem, so it's quite expected that GP margin to turun, tetapi dia orang masih lagi maintain at nampak tu is about 30%, is quite not bad lah. Okay, diluted EPS, okay, kita nampak kat situ from 1.5, 1.7, 2.3, 2.1. okay, so kita nampak earnings per share sebanyak 2, which is quite okay lah, more than 2, right? Effective tax rate tu adalah berapa banyak dia bayar cukai, which is around 4% yang berhad. Sebelum ni pun, kalau company tu sebelum listed pun is expected that dia bayar around 34% tax rate lah, which is quite okay. Okay, apa lagi? Okay, just to know that Pekat Group tidak ada dividend policy, tetapi dia menyangkakan kalau company tu masih is operating in a profitable mode, so dividend will be declared as and when the company is performing lah. So dia tak ada dividend policy macam kita tahu macam Auto ada berapa persen yang by group dia kena bayar agak dekat dia punya shareholder, tapi tidak Pekat Group ya. Okay, dan kita tahu dia adalah pecahan-pecahan dividen yang dilabadikan pada tahun-tahun sebelum ni lah. So kita harapkan kalau company boleh kekalkan dia punya profit, kalau dia boleh kekalkan dia punya revenue dengan cost of sale semua tu, profit margin semua cantik, then we expect that this company should give dividends in the future jugalah. Okay. Okay, apa lagi?
Dia juga bagi tahu macam mana kenapa dia bagi IPO price dia sebanyak 32 sen. So dia bagi tahu dia ambil basis PE multiple of approximately 15.2 times based on EPS yang tadi 2.1 tadi. Okay. Dia ambil performa of kalau tiba-tiba per share tadi 31st December, okay, of 16% based on a combined NA or as at 31st December. Okay. So memang dia based on the historical figure, ambil PE sebanyak 15.2 times, and so dia bagi dia punya IPO price sebanyak 32 sen. So kalau siapa yang masih yang dah belajar Rising Star, yang dah belajar Wyckoff, so akan faham bila PE sebanyak 15 tu adalah boleh consider sebagai industrial average, tetapi masih lagi perlu dikomparekan juga dengan dia punya competitor. Kita boleh tengok juga apakah SL Best dengan Samaiden punya PE pada masa sekarang sama ada harga yang diberi oleh Pekat Group ni, adakah dia at par value ataupun under value ataupun over value. Okay, so dia ambil 15, which is just about around the industry average lah. Okay, so it's quite fairly justified. Kalau dia nak jatuh pun it is better, sebab walaupun company masih dalam profitable position, tapi kalau dia punya harga jatuh lagi means dia akan memberikan the value yang dia akan buat company dia lagi jadi lagi under value. Okay. Alright, a little bit of the industry outlook yang diberikan oleh Vital Factor Consulting. Okay, so dia telah layoutkan what is the industry yang ada dalam Malaysia currently. So they first layout globally solar PV industry. So memang it is involved in the planning, design, EPCC, O&M, and decommissioning and refurbishment. Okay. So kita nampak kat situ Pekat Group is actually involving in the one yang dalam dash lah. So dia ada consultant, dia ada developer, dia ada main contractors. Okay. So globally memang kita tahu dia daripada research tu dia dah bagi tahu yang it is quite the development yang sekarang growing in China, Japan dan juga India. Okay. The global community PV install is around 28.6% from 28 gigawatts. Okay. So to 6 to 3 gigawatts in 2019. So it is growing at taklah selaju mana sebab masih lagi ada that consensus of people tak percaya lagi dengan global warming. So bila tak percaya dengan global warming and added by our beloved past president Mr. Trump dulu EPCC tu engineering, procurement, construction and commissioning tu dah ada dekat nota tu. Dah tamat ya. Okay, so disebabkan sentiment market globally masih lagi support green technology. So 2 to 8 to 6 to 3 is still quite the initiate macam grown pada peringkat awal lagi lah. It is not booming yet for the green technology. So lagi itu solar industry pula kan. So we know patutnya betul-betul kita ada kereta terbang semua tu kan, tapi masih lagi tidak kerana banyak lagi kekangan-kekangan dari segi pekerjaan, the industry, the oil and gas is still the main choice of power. Coal is still one of the main choice of regenerating electricity. So it is memang masih lagi slow globally, right? So lagi-lagi bila globally pun slow, then Malaysia pun samalah lebih kurang. Okay, walaupun kita ada hydroelectric dengan dah kurangkan penggunaan coal sendiri. Okay. Okay, dari segi developer of LSS PV power plant yang kita nampak dari segi yang baru-baru ni yang banyak, tak adalah baru-baru ni, awal tahun ni kita nampak a lot of projects yang diberi oleh Ministry Energy and Natural Resources. Okay, yang dia dapat award contract to SLVS, a few other companies kalau kita follow the news. Okay, so kita nampak dia akan jadi program yang just update of the program is launched in 2016. So bagi yang siapa-siapa yang tidak tahu lagi, SS4 is project by TNP dengan Sabah Electricity untuk encourage a lot of companies to take up solar projects, especially untuk their building semua tu, and expect to
to increase the quota in terms of the country itself. Okay, so a lot of projects of the solar LSS 1, 2, 3, 4 tu masih lagi ongoing. So a lot more development yang kita boleh expect in the years to come lah. So so you can take is Pekat Energy and the solar industry ni as a long term punya investment. So if you are investing as a macam value investing, you can consider Pekat ni as one of your companies to list lah, apart from SolarVest dengan Samaidin, for a long term punya investing. If you are a trader, of course you need to refer to the chart lah. Okay, so apabila kita cakap pasal green energy, of course dia ada insentif yang lain daripada which is government lah. So government yang adalah benda yang komponen yang sangat penting untuk initiate company-company and juga individual. Okay, kita sebagai rakyat, kita juga kita yang mampulah boleh cuba untuk get involved in the solar panel, pasang solar dekat hubung rumah, dan kita boleh claim balik dengan TNB. Okay, itu adalah insentif yang ada sejak tahun dah lama dah lah. Tapi I think a lot of people masih tidak lagi aware on the solar punya insentif. Okay, so government memang push a lot of private companies to take up the projects and the incentive. This My Surya provided by SCDA. Okay, to generate additional income by exporting power plants. Okay, so 2018 there were 32 houses. Okay, so memang a lot more are encouraged to put up solar panels in their houses. Cuma mampu atau tak mampu tu depend juga kepada how good is the supply in the market untuk di solar panel. Sebab kita tahu a few years back solar panel untuk install satu rumah tu agak mahal juga. Tapi bila demand dan juga supply tu ada, then insyaAllah one day that harga tu boleh juga diturunkan, sebab it is a new technology to be utilized in the country. And of course initially you will have that that high margin of cost semua tu, but tapi bila ada more players into the market, then you will see a lot of PV PV market tu boleh turun harga lah. Okay, dan dia juga ada ada lagi government incentive under rural electricity supply. Okay, so memang dia ambil lah this particular project. Then Sarawak Alternative Rural Electrification Scheme yang saya tadi tu. Okay, so power yang rumah-rumah yang tidak berkemampuan. So banyak dia boleh consider as Pekat Group ni buat juga a little bit of CSR lah, corporate social responsibility to rumah-rumah yang tidak mampu dekat Sarawak sana. Okay, the whole country itself is in the power industry kat Malaysia. So kita tahu the larger electricity is solar PV falls within the larger electricity and gas industry. Okay, GDP at current prices recorded at 3.8% from 27 billion to 31.3 in 2020. So growth tu sentiasa ada. Of course kita nampak dip sikit in terms of the generation and consumption in 2020 because of COVID juga sikit. So ada effect kat situ, tapi masih lagi you can say ada that small bit of growth juga kat situ lah. So electricity demand tu memang it is expected to be increasing because a lot of population dalam negara kita. So electric consumption with all the devices yang kita ada kat rumah, and bila all the rural areas pun dah start getting their hands on technologies. So electricity is expected to be consumed more and even more in the future. So kalau kita masih lagi rely on the older ways of generating electricity, so there's a risk that in the future kita tak dapat nak keep up. Okay, so tu is one of the key projections lah by data statistik juga. Okay, in terms of the competitor wise, so kita kena kenal sikit Pekat Group ni lawan dengan siapa. In terms of the solar PV providers, dia nampak Pekat Group solar PV segment ada kat situ, dia punya revenue dia lawan dengan SolarVest. So kita tengok sikit in terms of the comparison kat situ, whereby tengok saya dengan Samaidin sekali so SolarVest in terms of financial year 2020, okay, dia punya closing March 2020
dah generated sebanyak 253 million, okay, net profit up to 6.3% margin. Then Samaiden a bit smaller, which is in the same industry juga, Ace Market 76 million at a 9.5 net profit margin, okay. Then Pekat Group just following around Samaiden, okay, 72.1 billion at around 6.4 net profit margin. So boleh kita katakan sekarang harga Samaiden berapa saya pun tak cukup tak ingat lah, orang boleh check. Dan dia akan listkan dia punya warrant pula upcoming. So kita tahu Pekat Group at a 32 cent currently, macam mana kita nak target tu? So you can call by referring to the SolarVest dan juga Samaiden. Saya cakap apa? It is not a buy call, it is just an education study. When you use the past IPO as a benchmark ataupun historical lesson for you to expect something, okay. Samaiden RM1.60 RM1.60 untuk Samaiden. Time listed tu pun below RM1 juga. Kenapa tak ada Saipak Saipak tak silap saya, it is not the main main provider of solar PV service ni. Sebab kena check balik kat mana dia punya main revenue of Saipak tu. So in this particular research, and they are the ones that is being licensed to do the research, dan kita boleh rely juga dekat dia punya data lah. So, Saipak ada juga involved dalam solar industry tu, tapi dia if I'm not mistaken dia lebih kepada hype daripada the real thing. So kena check balik berapa persen of the revenue yang actually Saipak tu it is part of the solar industry. Kenapa dia tidak menunjukkan kenaikan yang agak setara in comparison to SolarVest dengan Samaiden? It is because of their main activities lah. So we have to look back at the dia punya financial data, sama ada Saipak ni betul-betul direct ataupun indirect. Kalau dia indirect tu yang dia di consider as lagging tu. So jangan cakap pasal Bisolar lah, itu lagi tak ada cakap lagi buat apa lah. Okay, so the direct competitor which we know especially is of course SolarVest dengan Samaiden Group. Okay, dan kita boleh consider dekat bawah lagi ada dia punya distributor of electrical products. Okay, ada Pansa, ETA dan juga ACO. So electrical products ni boleh kata quite expensive jugalah, dia punya macam quite berkembang juga dia punya market tu. Tapi in this case it is more to solar related lah. So ETA ada juga project solar juga, dan Pansa tak ingat juga dia punya distribution of electrical products tu is main of what. So tu kena check balik. Then ada juga ACO Group Berhad yang baru listed sometime last year or is it 2019. So it is not the main revenue of the company. So for particularly in terms of what Pekat Group is focusing on is of course especially the solar PV service provider. So bila diorang expect to grow their solar PV, then meaning the direct competitor yang kita boleh compare tu is of course SolarVest dan juga Samaiden Group. Okay, alright, 9.20. Okay, alright, in terms of the overview, this is the market position of share by Pekat Group at the I think 2019 atau 2020 lah. So the latest yang ada untuk statistic for solar PV, it is rough estimation dia ada around 3% je of the PV market yang ada dekat dalam Malaysia at the time. Okay, 2020 masih belum keluar. Then for M&E market which is around less than 1%, then apa lagi lah electrical distribution of course even less than 1%. Okay, so the market share untuk PV industry ni which is sangat-sangat besar in terms of the players yang walaupun kita nampak masih lagi ada yang belum listed. So they are taking quite the initiative lah untuk to be listed in the market in terms of competing with their competitors semua tu. So tapi kita boleh nampak the data does not lie. They are only holding around 3% yet. So a lot of things need to be done to grow the market share, which is of course the expansion of project, and by one thing is to request money from the public lah. So that's why they buat IPO. So SolarVest dan juga Samaiden pun buat benda yang sama.
bila dia nak kembangkan bisnes, that's why they are doing an IPO lah. Okay. Boleh tak kita pergi kepada chart? Okay, saya cuba tukar. So far so good guys. Information pack terlalu banyak. Tadi kita antara kopi solar. Okay. Kita cuba buka slide and see just to see what kind of expectation that we might have. Untuk apa namanya tu? Pekat group ni. Login. Alright guys, ini just kena habiskan session untuk malam ni. So kita nak tengok sikit chart of what is happening to the previous 2 IPOs yang listed dalam market of Samaiden dan juga SolarBest. Okay, so ada two side of the story. So kita tak boleh nak katakan oh bila listing IPO je confirm jatuh, bila listing IPO je confirm naik. Tidak So kita tengok dulu SolarBest. Okay, SolarBest adalah company yang so bagaimana untuk siapa-siapa yang masih tidak kenal SolarBest. Okay, ni boleh nampak skrin So untuk siapa yang masih tidak kenal SolarBest, kita tahu dia adalah mempunyai 849 juta market capital dan share dalam market sebanyak 630 juta sahaja. Dan kita boleh nampak in terms of the valuation 53 PE ratio. So kita nampak tadi Pekat Group punya expectation multiple yang digunakan adalah sebanyak 15. So adakah dia nak follow SolarBest itu sampai dia punya letup more than 20 atau 30? So itu adalah akan yang di-decide oleh market itself apabila share ni telah di-listed dalam pasaran saham nanti lah. Okay, adakah dia akan follow sampai 53? So kalau dia follow sampai 53, adakah harga dia akan sampai RM1? So itu adalah benda yang masih lagi uncertain untuk kita tahu. Walaupun kita tunggu apa pergerakan dalam market untuk kita expect apa yang terjadi kepada Pekat Group. Okay, so kita boleh buat kita punya own expectation based on the other two companies, tapi ada market and juga sentiment dalam sentiment yang akan push and propel the market, the stock, sama ada dia akan ikut pergerakan ataupun tidak. Okay, so kita tahu PE ratio dia sebanyak 52, ROE sebanyak 12%. Okay, so ni adalah dan dia punya margin pun is keep increasing up until quarter 4 2021 for this particular company lah. Okay, so tengok dari segi dia punya quarter history movement pun can say quite good in terms of EPS pun menaik up till 1.42 sen as of latest 24 May. Okay, so kita tahu SLVest is quite a good company so far in terms of the green sector of solar. Okay, then kita ada dia punya competitor, the direct competitor is another one is Samaiden. Okay, lemak NA so dia tidak ada rating disebabkan kenapa? Ratio lain masih lagi belum ada. Okay, dia tidak mempunyai banyak sangat information for the time being. Kita perlu rupa-rupanya ada ni ada bonus. Sama-sama ada bonus entitlement announcement pada 2 Jun hari tu. Masih dalam proposal ya ke? Masih dalam proposal dah silap saya. So kita akan tunggu dia punya ex-date. Dah ada belum tak? Oh dah ada. So dia punya ex-date sebanyak ratio 1:2 on 16 Jun untuk ex-date. So siapa-siapa yang dah belajar kelas Rising Star kita ni adalah antara lombong duit teknologi So kita boleh expect some movement by Samaiden. Dan apabila Samaiden juga bergerak dan sekarang hanya RM1.6, SLVest pula sebanyak harga sekarang RM1.34, adakah Pekat Group juga akan menyambut
harga kedua-dua abang long mereka kepada RM1 lebih. Itu antara benda yang kita akan tunggu dan lihat apabila Pekat Group akan list dalam market nanti. Tapi kita juga kembali kepada chart dia dan kita faham. Kita tengok sikit apakah yang daripada SolarVest pada awal-awal listing hari bila ni? 26 November 2019. Okay. Dia telah membuatkan kenaikan sebanyak apa tuan? Okay. Dia telah open pada harga 36 sen dan mencapai harga tertinggi sebanyak sehingga 46 sen. So naik terus 10 sen on opening day dan tidak jatuh-jatuh sehingga terjatuh kejap sedikit je pada 40.5 sen pada bila ni 8 Jan 2020 dan COVID of course dia telah juga bertindak jatuhkan lebih daripada harga IPO dan menaik sehinggalah ke hari ini. Dan kita tahu juga dia telah membuat dia punya share split so sebenarnya harga dia mahal lagi. So dia buat share split tu untuk menggalakkan participation yang lebih daripada public lagi lah. So dia telah menambahkan the floating share in the market. So a lot of players will be joining the market dan juga dia telah buat bonus split juga sekali dengan dia punya warrant. Siapa yang telah yang dah join kelas Insta pun faham juga. Dia dah buat bonus, dia dah buat split dan dia juga dah bagi warrant kepada kepada dia punya shareholder, termasuklah saya sekali. Saya pun telah melibatkan sama ketika SolarVest ni announce dia punya proposal untuk bonus tu. So adakah benda yang sama akan jadi kepada Samaiden? So itu adalah benda yang kita akan tunggu-tunggu juga in the next coming few days ni lah. Okay. Dan apa pula yang terjadi pada Samaiden? Aduh. Opening day pada tarikh 15 Oktober 2020. Okay, harga openingnya adalah berharga RM1 dan dia telah terus pergi low sebanyak 80.5 sen. Dia cuba nak capai target dengan Abang Long SolarVest tapi tidak berjaya dan telah jatuh sebanyak berapa persen ni? Sikit persen dia jatuh on opening day ni. Baik from highest dia telah pergi sebanyak RM1.12 dan jatuh closing sebanyak 27.92. Almost limit down lah, tapi tak limit down lah sebab dia candle dekat atas ni. Dan harga opening RM20. Okay. Dan kemudian jatuh sementara dan kemudian naik sehinggalah hari ini. So kita dah ada expectation of how Samaiden dan juga SolarVest is performing. Sama ada dia nak naik ataupun jatuh, itu adalah kebergantungan kepada sentimen dalam market tu sendiri juga. Ada tak lagi green energy boost daripada global. Okay, kita tahu siapa yang dah belajar Wyckoff, what is happening here, mungkin siapa yang boleh draw trend line, yes you can. Siapa yang boleh draw trend line daripada sini pun okay juga to expect, tetapi you might see a longer sideways movement lah. For me, I would see as a sideways region until the next booster for green energy ni akan datang. So a lot of countries masih lagi ongoing into their vaccine rollout punya plan, and a lot of countries juga in terms of UK, Europe and the United States and China pun dah start having the most doses into their citizens, and their economy pun dah start open balik. And now it's a matter of how are the other countries like us, our Southeast Asian region friends, including India and juga the rest of the other countries. Okay, so sambutan sebab untuk green energy ni perlukan everyone to participate together. Bila mana kalau bila demand untuk bila kita masih lagi concern on the vaccine or plan. So to develop and to jalankan projek construction bangunan pun masih lagi delay. Apatah lagi nak siapkan projek solar untuk bangunan tu. Kalau bangunan pun tak siap, macam mana nak buat solar? So you need lands, you need the workspace, you need tenaga kerja untuk menjalankan kerja-kerja pemasangan solar ni. So if the rest of the other industries masih lagi tidak bermula, what
is apa yang kita nak expect untuk solar ni. So kita kena fahamikan the implication of the other industries and what it may affect the solar industries on its own. Okay, apapun as what the theory says, chart represents everything. Fundamental comes later. So apa project yang tengah buat ni, kita identify the movement and see the technical and understand where to trade, and as of buy call traders, mana-mana pun boleh buat duit. Okay, side ni pun ada peluang dia, buy low sell high ke ataupun dengan trend ni pun masih lagi ada di punya channel. So itu adalah terlalu kepada ilmu-ilmu tuan-tuan dan puan-puan belajar, tidak kisah dari mana pun. Perkongsian saya pada malam ni adalah memang dibuat secara percuma untuk pendengar-pendengar setia Smart Saham dan juga pendengar ataupun bakal traders atau investor yang akan involve dalam market. So untuk rumusan, apakah rumusan untuk pekat group ni? Buy, hold ataupun sell. So apply dulu, dapat tak dapat tu second thing. Kalau dapat, alhamdulillah, syukur, and see what is going to happen on the first day. Kalau tak dapat, tak apa, IPO lain lagi. Macam-macam lagi IPO yang ada ni. Pekat group is one thing. CTOS yang paling besar sekali yang kita akan expect pada tahun 2020. Okay, and a few others. InsyaAllah saya juga akan cover jika ada masa yang cukup, and of course akan cuba lebihkan lagi penambahbaikan dari semasa ke semasa. Okay, InsyaAllah. Ada apa soalan tak daripada audience? Kalau tiada, kita boleh habis session pada malam ni. Terlajak sikit disebabkan ada video IPO tadi tu membuatkan saya tidak perlukan, memang perlu share untuk you all dapat feeling macam mana the listing of IPO by the company. Okay, alright. Pada tak ada soalan, okay, InsyaAllah good luck kepada siapa yang nak apply of pekat grupnya IPO. Set duit tepi-tepi. Okay, kalau tak dapat jangan hampa, jangan risau. Okay, boleh trade on the first day. Kalau dia naik macam Solar Vest, that is rezeki lah. Kalau kalau gagal, then you might see dia punya IPO tu akan jatuh up to macam sama dia ni. Tapi harga 30 sen, you think for yourself. Okay, InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. See you in the next session. Labo Syariah, Labo Berhemah. Okay, Assalamualaikum.